car les médias mainstream en Europe Excusez-nous, monsieur, appartiennent est-ce que à vous pouvez répéter? de grands groupes. Et ces grands groupes contrôlent les politiques. Donc, on ne mord pas la main qui te nourrit. Oui, monsieur, excusez-nous, on a eu un problème technique. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, je suis effectivement au courant de ce que se passe en Libye actuellement. أنا بالتأكيد على علم بما يحدث في ليبيا حاليا. Mais les informations dont je dispose, ce sont des informations qui proviennent des médias alternatifs. لكن كل المعلومات التي تصلني هي من وسائل الإعلام البديلة. Car les médias mainstream en Europe, notamment en France, appartiennent à de grands groupes. لأنه كما تعلمون وسائل الإعلام خاصة الكبرى منها في أوروبا وتحديدا في فرنسا فهي ملك لمجموعات تجارية كبرى. Et ces grands groupes contrôlent les politiques. وهذه المجموعات تتحكم في السياسات وتتحكم في السياسيين. سيد كلور، حدثنا عن خطواتكم والعمل الذي تقومون به أنتم كناشطين حقوقيين وكمحامين أو كأفراد من الشعب الفرنسي تجاه القضية الليبية، مهجرين أسرى مفقودين. Monsieur Claude, parlez-nous de vos actions en tant qu'activiste dans les droits de l'homme et autant aussi que citoyen français vis-à-vis de ce qui se passe en Libye et pour les familles des victimes et des incarcérés dans les prisons et aussi les disparus. Les organisations humanitaires المنظمات الحقوقية الكلاسيكية أو العادية suivent la politique du gouvernement français et des autres gouvernements européens qui ont participé à l'agression de la Libye. Ce sont des alibis. المنظمات العادية أو الكلاسيكية المعروفة هي تتبع برامج الحكومات سواء في فرنسا أو في بقية الدول الأوروبية. هذه الحكومات هي التي شاركت في الاعتداء الغاشم على ليبيا. Ils ne sont pas dignes de confiance et il ne faut surtout pas compter sur eux pour qu'ils disent la vérité ou qu'ils interviennent. وليسوا أهلا للثقة ولا يجب الاعتماد عليهم لا سواء فيما يتعلق بقول الحقيقة وكشفها ولا فيما يخص القيام بأي شيء كان لمساعدة الليبيين. Ils sont eux-mêmes financés par les gouvernements occidentaux et par les grands groupes industriels. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la solution, Monsieur Claude? La solution, c'est de ne rien demander à ces personnes parce qu'ils n'interviendront jamais. في الحقيقة الحل هو عدم طلب أي شيء من هذه المنظمات لأنها لن تفعل أي شيء. Il faut essayer, au contraire, d'amener les informations, les vraies informations au peuple de France et des autres pays européens, car beaucoup de personnes en Europe, notamment les jeunes, ne soutiennent pas du tout ce qui se passe, ce qui se passe en Libye. بالعكس لابد من جمع المعلومات والحقائق وإيصالها للمجتمعات الأوروبية ومنها الفرنسية بطرق أخرى غير هذه المنظمات. هل بإمكانك إخبارنا عن هذه الطرق؟ Est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour accéder à ces informations ou pour faire parvenir ces informations au peuple français? Voilà, les seuls moyens que nous connaissons, c'est de passer par les médias alternatifs. الحل الوحيد الذي يمكن أن نقترحه هو المرور بالوسائل الإعلام البديلة. Internet notamment. خاصة الإنترنت. Oui. Le problème, c'est que nous sommes faibles. Et c'est très difficile d'être efficace lorsque nous sommes en position de faiblesse. المشكل أننا نحن ضعفاء ولا يمكن أن نكون فعالين إذا كنا في موقف ضعف وهو ما يمنعنا من التقدم.
car les médias mainstream et les organisations humanitaires sont financés par les gouvernements, encore une fois, ils sont financés par les grands groupes industriels. Et on ne mord pas la main qui peut nourrir. لأنه للأسف كما ذكرت أن وسائل الإعلام وحتى المنظمات الدولية التي تحدثت عنها ممولة من قبل المجموعات والشركات التجارية الكبرى وهم يعملون بمنطق لا نعض اليد التي تؤكلنا. Il faut regarder la réalité en face. وهم يرفضون رؤية الحقيقة عارية كما هي. سيد فرانك يعني أسفة سيد كلور، شكرا لهذه المداخلة، ولكن كلمة أخيرة، ماذا تتوجه إلى الشعب الليبي؟ بماذا تتوجه؟ ما هي كلمتك الأخيرة إلى أهالي الأسرى، إلى المهجرين قسرا من أرضهم الذين لم يروا دويهم وأرضهم وبيوتهم على مدى 3 سنوات وداخلين في الرابعة؟ Et je voudrais dire au peuple libyen qu'ils ne sont pas seuls. أود أن أقول للشعب الليبي أنه ليس وحيدا. De nombreux Européens les soutiennent. أن هناك العديد من الأوروبيين يساندونهم. Et ce n'est pas parce que la route est difficile qu'il ne faut pas avancer. وأود أن أقول لهم أنه ليس لأن الطريق وعر فلا يجب التقدم. 2014 est une année charnière. 2014 سنة محمومة ومملوءة بالأحداث. Et que je voudrais dire au peuple libyen que le cauchemar va prendre fin bientôt. وأريد أن أقول للشعب الليبي أن هذا الكابوس سينتهي قريبا. Et de dire aux Libyens qui sont assis sur la barrière وأن أقول للليبيين الآخرين au milieu du chemin الجالسين في وسط الطريق لا يعرفون إلى أين يتجهون ne font pas partie de la solution, mais ils font partie du problème. أنهم بوضعهم هذا ليسوا جزءا من الحل إنما جزءا من المشكلة. Il va falloir le choisir. Il va falloir qu'ils choisissent. وأنه لا بد عليهم من الاختيار. Entre la justice et l'injustice. بين العدالة واللا عدل، بين العدالة والظلم. Voilà. هذا كل شيء. شكرا سيد كلور، نشكر لك مداخلتك ونتمنى من الله عز وجل أن يحقق ما قلت وينتفض هذا الشعب الليبي وتتحرر ليبيا وتعود كما كانت وأفضل مما كانت عليه. Je vous remercie, Monsieur Claude, pour cette intervention et je souhaite du fond du cœur et je prie le Dieu que le peuple libyen se révolte comme vous l'espérez, si Dieu le veut. نعود إليك سيد فرانك، حدثني عن الحزب الأخضر الذي قد أنشأتموه أو قد بدأتم في إنشائه، كيف سيكون هذا الحزب حلا لما يتعرض له الليبيون وعلى أي أساس تم تأسيس هذا الحزب؟ Monsieur Franck, je voudrais que vous me parliez du parti, le parti politique dont vous faites partie, dont vous êtes membre, du parti de la Libye unifiée verte. Comment, sur quelle base a été institué ce parti, composé, sur quelle base et quel objectif? Alors le parti Libye unifiée verte est une initiative importante et stratégique. حزب ليبيا الموحدة الخضراء هو مبادرة أساسية واستراتيجية. Les Européens, les Occidentaux ont souhaité un système démocratique à l'occidental pour la Libye. لقد أراد الغربيون الأوروبيون نظاما ديمقراطيا على الطريقة الأوروبية في ليبيا. Le fait qu'un parti vert soit interdit, puisqu'il y a une loi